Okay, someone is busy today. Koko 1 kilo ni. Ha? 1 kilo. Koko lang? 1 kilo manada. Mga na uli. Gita ka mo. Bata. Doy. Versa namin. What are you doing? Conversa ba ko sa kataas eh? Wala ka sila? Set. Hello guys. I am Making pansit. So, walang part na color. Oo. Siyempre kasi, dubig mo na daw. Ay, basta ha. Iskit ka. hindi may antipara. Ay. Wala ba yung antipara mo? Kasi na nakakabahay naman. Sinayalan kita. Nga ko sa kiss lang. Thank you. Ha? Thank you. Hindi man. Ha? Hello guys. Got his birthday presents. A lot of Koma. Uma for Pancit Canton. What happened? Dili na siya? Recording. Ayun na niya? Ah, papa daw mi? Recording pa. Pensale. Recording. Recording ka siyempre, pero Off lang, off. Off lang, le. Mag-live ka na lang. Ha? Mag-live? Sa akin Facebook?